हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अजीब शख्सियत के बारे में। उनको हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से, जिसे हम पुकारते हैं सुश्रुत। इन्होंने सर्जरी में वो काम अंजाम दिए थे उस ज़माने में, इसलिए इन्हें एक अजीम शख्सियत के रूप में तसव्वुर किया जाता है और इनका एक अहम नाम है, अहम किरदार निभाया है इन्होंने सर्जरी में। तो आइए जानते हैं इन्होंने किस किस किरदार को निभाया और कौन कौन से हमें इल्म में इजाफ़ा किया सर्जरी को लेकर। आइए जानते हैं। इनका एक कॉल भी है कि वो तबीब जिसको सर्जरी का इल्म ना हो या इल्म ज़राहत का इल्म ना हो, वो उस परिंदे के मानंद है जिसका एक बाजू नहीं होता है। मतलब परिंदा है जिसके दो बाजू होते हैं तभी वो आसमान में उड़ पाता है। अगर उसका एक बाजू नहीं होगा तो वो सही से नहीं उड़ पाएगा, डगमगाएगा। उसी तरीके से अगर कोई तबीब जो कि इल्म ज़राहत का इल्म नहीं रखता, वो उसी के मानंद है जिसका एक बाजू ना हो। तो आइए सुश्रुत के बारे में हम पढ़ते हैं। सुश्रुत का शुमार आयुर्वेदा के इब्तिदाई और अजीम अतिब्बा में किया जाता है। हिंदी मौरखीन मतलब मौरखीन होते हैं हिस्ट्री लिखने वाले जो राइटर, ठीक है। हिंदी मौरखीन सुश्रुत को काफ़ी कदीम मानते हैं, लेकिन मगरबी में मतलब वेस्ट के लोग जो थे मगरबी मौरखीन ने सुश्रुत का ज़माना हयात 5वीं सदी ईस्वी 5 सेंचुरी AD करार दिया है। सुश्रुत की अज़मत का अंदाज़ा इसकी मशहूर व मारूफ और काबिल कदर तसनीफ़ सुश्रुत संहिता यानी कुल्लियात सुश्रुत कलेक्शन ऑफ सुश्रुत से होता है। यूँ तो ये किताब तिब की जुमला उमूर का अहाता करती है, लेकिन इस किताब में जिस शान और तफसील के साथ फ़न ज़राहत मतलब जो सर्जरी का इल्म है पर मालूमात दर्ज है, वो सुश्रुत को बाबाए ज़राहत फादर ऑफ सर्जरी साबित करने के लिए काफ़ी है। इन्होंने अपनी बुक जो सुश्रुत संहिता है उसमें इतना नॉलेज दे दिया है कि वो इनको फादर ऑफ सर्जरी के कहलाने के लायक उतनी काफ़ी है। बकौल सुश्रुत उनका एक कॉल है, एक मुकम्मल तबीब के लिए ज़रूरी है कि वो फ़न ज़राहत पर यकसा अबूर रखता हो। अगर कोई तबीब फ़न ज़राहत में माहिर नहीं है तो उसकी मिसाल उस परिंदे की सी है कि जिसका एक बाजू ना हो। शायद यही वजह है कि सुश्रुत ने अपनी किताब में फ़न तिब के साथ साथ ज़राहत पर भी गैर मामूली और करामद मवाद पेश किया है। झेल में सुश्रुत संहिता का मुख्तसर तारुफ पेश किया जा रहा है, जिससे सुश्रुत की तिब्बी खिदमात का पता चलता है। सुश्रुत संहिता क्या थी, इनकी बुक क्या क्या उन्होंने जिक्र किया था अपनी इस बुक किताब में। ये आयुर्वेद की कदीम और बुनियादी किताबों में से एक है। यूँ तो इस किताब में तिब के हर सूबे मसलन बुनियादी नज़रियात, उसूल इलाज और अदबिया मतलब ड्रग्स वगैरह से तफसीली बहस की गई है, लेकिन ये तमाम उमूर चरक की किताब चरक संहिता में भी मौजूद है। लेकिन सुश्रुत संहिता को जिस चीज़ ने अज़मत बख्शी वो है इल्मुल ज़राहत मतलब सर्जरी का इल्म। सुश्रुत ने इस किताब में फ़न ज़राहत को जिस महारत और ख़ूबसूरती से बयान किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती, उसका कोई बदल कहीं नहीं मिलता। चुनांचे यहाँ सुश्रुत संहिता का सिर्फ वही हिस्सा ज़ेर गौर है कि जिसमें इल्मुल ज़राहत से बहस की गई है। सुश्रुत संहिता और इल्मुल ज़राहत। सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र बोलते हैं, शल्य आयुर्वेदा में टर्म यूज़ करा जाता है। शल्य तंत्र मतलब सर्जरी के नाम से एक बाब बोले तो चैप्टर कायम किया गया है जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो हैं सूत्राष्ठान और निंदाष्ठान और शरीराष्ठान, चिकित्साष्ठान और कल्पाष्ठान। इन 5 हिस्सों में ज़राहत से मुतालिक जो अहम बातें हैं वो दर्ज झेल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आलाए ज़राहत। आलाते ज़राहत मतलब होते तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का जिक्र सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में किया है, जिसे हम कलेक्शन ऑफ सुश्रुत भी के नाम से भी जानते हैं। आलात ज़राहत के बगैर ज़राहत मुमकिन नहीं। इस किताब में ज़राहत के मुख्तलिफ आलात तादाद में 100 से ज़्यादा बतसब्बुर पेश किए गए हैं। आलात की शक्ल व शबाहत जानवर और परिंदों के आज़ा से मुशाबियत रखती है। आलात के साथ इनके इस्तेमाल और मवाक़ी इस्तेमाल की तफसील भी मौजूद है। खयूत ज़राइया लाइगेचर एंड सीचर के बारे में भी
ذکر ملتا ہے۔ حادثات یا زراعت کے نتیجے میں آنے والے زخموں کو سینے کی گرد، مطلب زخموں کو جو اسٹیچنگ کی جاتی ہے کو سینے کی گرد مطلب ادیش سے مختلف طریقے کے دھاگوں کا ذکر ہے، جس میں نباتی اور حیوانی ماخذ سے حاصل شدہ اشیاء کو بطور دھاگے کے استعمال کیا گیا ہے، مثلاً چوٹ کے ریشے اور بال وغیرہ۔ جلدی پیوند کاری، اسکن گرافٹنگ کا بھی ذکر ہے سشروت سمہتا میں۔ آج زراعت کی جدید ترین اقسام میں جلدی پیوند کاری کا شمار ہوتا ہے، مطلب اسکن گرافٹنگ کو آج ہم ایک ماڈرن ٹیکنالوجی میں تصور کرتے ہیں کہ ماڈرن سائنس میں اس کا ایجاد ہوا ہے، ماڈرن میڈیکل سائنس میں، لیکن ہمارے سشروت سمہتا میں اس کا ذکر بہت پہلے دیکھنے کو مل گیا ہے۔ بہت حیرانی کی بات ہے کہ سشروت کی یہاں بھی جلدی پیوند کاری مطلب اسکن گرافٹنگ موجود ہے، جس میں کئی کٹی ہوئی ناک، کٹے کان اور ہونٹ کو جلدی پیوند کاری مطلب اسکن گرافٹنگ کے ذریعے دوبارہ درست کیا گیا ہے۔ سنگ مثانہ، سسٹک کیلکولس بولے تو گال بلیڈر کے اسٹون سے ریلیٹڈ۔ سنگ مثانہ کی تشخیص اور بذریعہ زراعت اس کا اخراج تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جو گال بلیڈر میں پتھری ہو جاتی تھی اس کو بھی ریموو کرنے کے سرجیکل جو طریقہ تھا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فتق ہرنیا کو بولتے ہیں۔ فتق کے مختلف اقسام اور بذریعہ زراعت اس کی درستگی بیان کی گئی ہے، ہرنیا کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ یہ نزل الماء، کیٹریکٹ کا بھی علاج دیکھنے کو ملتا ہے بائی سرجیکل طریقے سے۔ امراض چشم نزل الماء کا مفصل بیان موجود ہے، اور پھر بذریعہ زراعت ادمہ بولتے ہیں لینس کی جگہ تبدیل کر کے مرض کا ازالہ کیا گیا ہے۔ قطع عضو، قطع مطلب ہوتا ہے کاٹنا، عضو کو مطلب عضو مطلب آرگن، کسی بھی آرگن کو کاٹنا ظاہر سی بات ہے ایمپوٹیشن کہلاتا ہے۔ ایمپوٹیشن کا بھی ذکر ملتا ہے سشروت سمہتا میں۔ متعفن و مسموم اعضاء کو کاٹ کر جسم سے علیحدہ کرنا زراعت کا ایک عام عمل تھا۔ ولادت بذریعہ زراعت، ولادت جو ڈلیوری ہوتی تھی، سیزیرین سیکشن، غیر طبی ولادت کے طریقوں میں سکم کو چاک کر کے بچے کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے اور طریقے بھی بتایا گیا ہے۔ مارمس، یہ ہندی طب کا ایک انتہائی عجیب و غریب نظریہ ہے۔ جسم انسان پر سطحی اعتبار سے کچھ خاص مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان مقامات کو مرما کا نام دیا گیا ہے۔ خیال یہ تھا کہ اگر ان مقامات میں سے کسی ایک پر بھی گہرا زخم لگ جائے تو مہلک ثابت ہوگا، مطلب کچھ مرما والے کچھ سائٹس بتائی گئی ہیں، اگر ان سائٹس پہ آپ کو کوئی زخم بند ہو جاتا ہے تو وہ ہلاک مطلب موت کا سبب بن سکتا ہے۔ سشروت سمہتا میں مذکورہ بلا زراعت کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ سشروت بابائے زراعت کہلانے کے مستحق ہیں، جس کی وجہ سے ہندی طب فن زراعت سے مالا مال نظر آتی ہے۔ مطلب جو سشروت سمہتا ہے جو سشروت نے لکھی تھی، انہوں نے علم زراعت پر زیادہ غور و فکر کیا تھا اور اس کے بارے میں کافی علم اپنی بک میں پیش کیا، جسے ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ لیکچر میں ہم اور کسی ایک اچھے وید یا حکیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے۔